आसिक पहुँची जे आम दूर बसवा कथा पहुँची तो जाइए किंतु माने देहरे भयटा बहुत दूर अच्छी एपट साइड देखिपे तो एमती फोन उपरको उठने देखिकी धरबू आर्मी हो जॉइन करवा हाय गाइज बर्तमान बाहरी आसे आम जलेश्वर ग्रामीण मेला बुलवा आज इवनिंग ब्लॉग को समस्त स्वागत तो ठीक अच्छे बुले आसते ये देखिपे गोटे जगह पलि आसु एटीएम को आसु एटीएम रु कि नहीं कि ही जीवु मेला बुलू ना तो एंजॉय भी सेमती हवा दरकार तो ठीक अच्छे चलतु देखा केमती कौन एंजॉय कर पाखापाखि मो सांग टंका उठेबार एत लेट कर कौन मुझे जापारनी जहाँ भी देखिपे एटीएम भर से अच्छी तो मुझे बाहर वेट कर तो देखा जाऊ से केते समय लगाऊे तापर आम बाहर जा और वर्तमान समय मास्कटा मैंडेटरी हो गलानी कहीं कोविड स्थिति जापारे तो से हिसाब से मास्क भी लगेबार निहाती आवश्यकता रही तो ठीक अच्छे चलतु बुलवा एंजॉय करवा जिते दिन जहाँ बैचलर लाइफ अच्छी से दिन जहाँ एंजॉयर लाइफ चलते बुल देखा साढ़े कि कह देखिए पशि जाइए बर्तमान तो भिड़ भी देखिपे बाइक मैंने केते रास्ता कम भी देखिपे से ग्रामीण मेला फाइनाली गाड़ी रख सारिक आम आसीचे तो पहुँच जाए मेला भर मो सांग सहित चलते देखिए भिडियोटा केमती मो सांगर तार सांग मिली कौन आसला देखाई तो आम सब चलु ठीक अच्छे साइड के सब दुकान बस एपटे लेडीज सब विभिन्न आइटम लेडीज दुकान सब देखिपे आ सांग एपटे शाढ़ी सेल से नाला आसती बाकी आज आसी देख शाढ़ी सेल केम सब लग रही तो जहाँ भी हो एपटे शो रही तो मेला को बुलिया पूरा कवर करवा देखा जो मेला बहुत बड़ लगुच कहीं आज सेदिन अल्प बसला आज कि दुकान सब प्राय पाखापाखि सब दुकान बसी जाइए देखिपे चारिटे यहाँ गारमेंट स्टक को पलि आस तो केम सब भिड़ सब अच्छी तो जहाँ भी देखे छोट छुआ मानी जो छोट दूरी से तार व्यवस्था लोक देखिपे देखिए नागदोली ठीक अच्छे आस्ते आस्ते आम मेला पहुँचते आप कौन देखुचे देखा फाइनाली एत राजा कहले तुमको राज्य देवी गाँव देवी से कहले मु जगन्नाथ बनारे लिखे तुम्हें राज्य दियो देश दियो ताकू मु ग्रहण करी ना राजा तक बाहर जाकि ढेंकानाल रही से पुणी से कविता लिखिले जलेश्वर माटी ये माटी हमें सब दया खुशी लगला हमें भांगी जी पचे नईबू नहीं कहारी आगे नईबू नहीं समस्त नमस्कार चेष्टा कर अशेष अशेष धन्यवाद पाखापाखि जो फुडिंग एरिया को पलि आस माने फुडिंग एरिया फास्ट फुड एरिया देखिपे फास्ट फुड एरिया कम जबरदस्त भिड़ अच्छी फास्ट फुड एरिया जहाँ भी हो एत भिड़ आज देखिए खुशी लगला कहीं माने कोविड पर माहौलटा मेलार माहौलटा बहुत सुंदर थिला दोली देखिए आम चेष्टा कर भिड़ बहुत अच्छी देखा जाऊ कौन हो अन्य फुडिंग एरिया आम चलचु
ଦେଶୀ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା फाइनाली मेलाटा देखिपारे जे केते माने रोच मेलाटा लगुच बारुणी टाइम पड़े पाठ बारुणी से बारुणी टाइम एमती मेला पड़े ना पड़े बहुत भीड़ बहुत जाम रही जलसर ग्रामीण मार्ग अनुमान कर चेष्टा करते जत संभव बुलाबुली करने विभिन्न वैरायटी टाटू व्यवस्था अच्छी लोकल टाटू जो टाटू व्यवस्था देखिए विभिन्न प्रकार फूल सरंजाम अच्छे देखिए फाइनाली एटा हूँ फूल दुकान तो ये फूल दुकान अरेंजमेंट बहुत सुंदर है देखिए विभिन्न प्रकार फूल गुड़िक अच्छे तो मुझे देखा आपको चेष्टा कर प्लास्टिक फूल किंतु देखा बहुत सुंदर है घर सजासजी में ता सहित गोलापर विभिन्न भेराइटी कर रखिंट ता साग को से जो लता ता कर जाम भितर भी आम बुलाबुली मजा नहीं छाड़ूना भिड़ जाते जहाँ भी देखिए छुआ विभिन्न प्रकार बैलून तो पापुच मान स्ट्राइक अच्छे पापुच विभिन्न प्रकार पापुच गुड़ा पूछा देखिए विभिन्न प्रकार पापुच सांग अच्छी सांग को विभिन्न प्रकार सरंजाम नड़िया कतार जो हैंडमेड पापुच सी अच्छी फाइनाली आम टिकट नहीं सारे दोई देखा देखिए आम एंटर कर सारे नागार्जुन दोली पाख देखिपे आप आम एंट्री तो करगले दोली झुलिया देखा जाऊ कौन हो देखा जाऊ बसला पर आम हालत केमतिका रोच बसिका देखा फाइनाली आस्ते आस्ते फाइनाली आसिक पहुँची जे आम दोईर बसवा कथा पहुँची तो जाइए किंतु माने देहरे भयटा बहुत जोर अच्छी एपट साइड देखिपे तो एमती अच्छी कौन उपरको देखिए धरव तापर देखा जो आम बसापी जाऊँ तो सिचुएसन आमर केमतिका रोच देखा जाऊ सी बस बसगली तो देखा जाऊ कौन हो सब कौन हो देखा जाऊ तो पलि आसले देखा जाऊ आम अवस्था कौन हो
ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ମାନେ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ଡରିକି ନାହିଁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ ମୋର ବି ମାନେ ଯେତେ ଧୂଳି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସେତେ ମୁଁ ବି ଭୟ କରୁଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ଧୂଳିରେ କେମିତି କ'ଣ ବସୁଛେ ବୁଲୁଛେ ପାଖାପାଖି ଧୂଳି ଏଇ ହାଇଟ୍କୁ ଉଠିଲା ଦେଖାଯାଉ ଦେଖିପାରୁଛ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଆମେ ମଝିରେ ଆସିକି ବସିଛେ ଇଏରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଆଣି ମୋର ମାନେ ହାଲତ ଏତେ ଖରାପ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ହବ ବୋଲି ମୋର ପୁରା ମଝିରେ ଶୁଇ ଗଲିଲା ସେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ମାନେ ଡର ଲାଗିଲା ଏବେ ବି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ରୋହିରେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଳା ବୁଲିବା ଇଏ କରିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ମେଦିନପୁରରେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳାରେ କହନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ମୋ ବାଲିଆପାଳ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପଢ଼ା ଅଛି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ମିଶନ୍ତି କଥା କହନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସବୁ ସେଇ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ବଙ୍ଗାଳୀରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଭାଷାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କଲେ ଗୋଟେ ଭାଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ହିଁ ଗଲା ସାରା ଗୋଟେ ଭାଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୋ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ମାଣ ଅନୁଭୂତ କରୁଛି 1971 ମସିହାରେ ମୁଁ ଭୋଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଲଭର ସରିବା ଉପରେ ତ ଏବେ ବାହାରୁଛ ବାହାରି ଯିବା କାହିଁକିନା ବାହାରେ ଯାଇ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ବି ବଢ଼ିଲାନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ ମେଳାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଉଛେ କାହିଁକିନା ମୋର ପାନିଆ ନେବାର ଅଛି ତ ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ମେଳାକୁ ଭାବିଲି ପାନିଆ ନେଇଯିବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କସ୍ମେଟିକ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ରୋଷେଇ ଆଇଟମ୍ ବି ଅଛି ବାହାରେ ଯିବା ଫାଇନାଲି ମେଳାରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଇଛୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମେଳାରୁ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି ଖାଇବେ ହଁ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠି ନା ଦେଉଳା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇତେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଉଳା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ ମେଳା ପାଖରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ଦୋନାଟା ବେଶୀ ଦାମ ଥାଏ ଆଉ ଭଲ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଦେଉଳା ଆଳୁଦମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବନ୍ଧୁ ଆମର ନେଇକି ଆଗେ ସଫା ସାର୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଦେଉଳା ଆଳୁଦମ୍ ଦିଅ ଲଙ୍କା ଫାଇନାଲି ଦେଉଳା ଆଳୁଦମ୍ ଆମର ଖିଆ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ତ ମାର୍କେଟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ମେଳା ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଇତେ ଚାହୁଁଛେ ଯାଇକି ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ଖିଆପିଆ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପଥର ସବୁ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମେଳାରୁ ଲିଭ୍ ନେଇନେଲୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ମାର୍କେଟ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମେଳାରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜିନିଷ ଖାଇବା
ବାହାରି ଆସିଛେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଳାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଛେ କାହିଁକି ମେଳାରେ ବେଶ ସମୟ ରହିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାପରେ ମେଳାରେ ଥିବା फाइनाली जलसर मार्केट को हम पशुचे तो देखा जाऊ मार्केट में हम कौन करते ना से घर प्रत्यावर्तन कर देखा जाऊ फाइनाली देखिपारे जलसर प्लाटफर्म पाक पड़े आसते माने पुचका खावाई पाँपुड़ी खावा पड़े आसते देखा जाऊ पाँपुड़ी आम नहीं दुकान कौन करचे कौन नहीं फाइनाली आम प्लेट आसी देखिपारे लंका दियो देखिए आम प्लेट्र आसी लंकार नन लिमिट आम हाँ दियो कंचा दियो शुक्ला दियो भल सिचुएसन भल टेंशन है ना तो भाई को मैं एक्स्ट्रा चिली मांगी चिली बहुत पसंद तो देखा जाऊ कौन चिली चप एक आसिक पड़ी देखिपे मो पाखे कारण तार एंजयटा ना बुझ करवा घर को जा फाइनाली आम खाଇବା सरी तो ये घर आड़े बाहर जा और बेस राति भी करवानी चलते घर फेर बाय।